हांव गोंयांत नासलो ताका लागून इमिजिएटली पावतात हांगासर इमिजिएटली आमची माय मारिया फर्नांडीस आनी दोगी चेड्या ती आयज ना जाली आमच्या मदीं एक इन्सिडंटान आनी तेचे दोगूय चेडे तेंचे ग्रिवियन्सीस आयकून घेतले हे इंटेन्शनली तो एक्सिडंट केला तेणे म्हणजे गाडी हाडून तेचेर चडयले आनी ऑलरेडी डे वनाच्यान जेन्ना इन्सिडंट घडला त्या टायमा पासून आजून पर्यंत हांव फॉलोअप करीत आहा घेत आहा इवन आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन कंटिन्युअसली उलयत आसा तेंच्यांनी एसपीक इन्स्ट्रक्शन्स दिल्ले हांवूय एसपी कडेन 2-3दां उलयलो सो हेच्या विशयी कितें आसलेले थोडे कितें मिसअंडरस्टँडींग आसलेले ताका लागून प्रत्येक गोश्ट हांव 1 to 1 मॉनिटर करी आसलो आतां ताका ऑलरेडी 302 लायलेलो आहा म्हणजे मर्डर केस अटेम्प्ट टू मर्डर बीन ना डायरेक्ट मर्डर केस रजिस्टर्ड केल्ली आहा त्याच प्रमाणे परत पुलीस कस्टडी घेतल्या JC घेतलेली ती परत पुलीस कस्टडी पुलिसांनी घेवन थरर इन्क्वायरी करची म्हणून आमी रिक्वेस्ट केले त्या प्रमाणे ते प्रोसेस चालू आहा त्या गाडयेन तेची तो जेनी मर्डर केला तेची आवय आनी बापूय आसले सो तांकां हाडून कंटिन्युअसली फूल डे बसून तेंचे कडल्यान स्टेटमेंट घेवन सगळो प्रोसेस चालू आहा जो पर्यंत हेचेर सोक्ष लागना तो पर्यंत आमी वोगी बसचे ना हांगासले स्थानीक आमचे पंच मेंबर रॉबर्ट आहा परत आयज एक सरपंच आनी पंच आमचो रोजा येयला हांगासले स्थानीक आमचे आहात सगळे सो आमी इतलें ठरयलां की जो पर्यंत आमच्या मायक जस्टीस मेळना तो पर्यंत आमी हे कायदेशीर कितें प्रोसिजर फॉलोअप चलतात तेचेर कंटिन्युअसली आमी मॉनिटर करतले लक्ष दवरतले आनी न्याय मेळटलो तांकां तेंच्या दोगूय चेड्यांक न्याय मेळटलो इतलें आमी हे करूं शकता कायदा सुवेवस्था बिगडल्या अशें दिसता तुमकां पळय आतां कितें जो जेन्ना कितें जर इन्सिडंट घडटा क्रायम घडटा जाल्यार तेचेर एक्शन ना जायना जाल्यार कायदो खंय तरी म्हणजे लॉ एंड ऑर्डर खंय तरी मिसयूज जाता किंवा जायना अशें म्हणून येता पूण इमिजिएटली जेन्ना घडटा आनी अरेस्ट करतात म्हणजे खंय तरी आमचे पुलीस डिपार्टमेंटूय फर्मली आपल्या ड्युटेचेर सारकें काम करतात पूण आतां कशें आहा कंटिन्युअसली आमी पळयतात की मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी कोस्टल बेल्ट आसल्या कारणान भायले लोक खूब येयल्यात आनी हे भायले लोक येवन तांकां दिसता आपल्या स्टेटीन खंय मस्ती करतात तशी हांगासरूय ते गोंयांत करतले म्हणून पूण म्हाका दिसता आतां तांकां जागे करपाची गरज आहा आनी तांकां दाखोवन दिवपाकूय जाय की गोंयांत बाबा असलें चलना आनी गोंयांत फक्त गोंयकारांचे गोंयकारपण जे आहा तेच चलतले आनी हे भायले दादागिरी हेंची कशें ना कशा भशेन ती बंद करपाक जाय कायदो म्हणटात तो म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंट म्हणटात ते आपलें काम करतात पूण फाटल्या दिसांनी हरमला एक तशीच डेथ जाली आर्ग्युमेंटा वयल्यान एका शेकाचेर ते इमिजिएटली त्या टायमाचेर अर्द्या वरा भितर ते क्रिमिनलाक धरलेलो सो त्या प्रमाणे करतात पूण ह्यो घडटा आनी मागीर एक्ट करतात मान्य आहा पूण ते हे ना जाता हेचेर आमकां लक्ष दिवंक जाय आनी त्या विशयाचेर हांवें पर्सनली एक मिटींग आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कडेन दवरल्या जे होम मिनिस्टरूय आहा जे एंटायर कोस्टल बेल्टाक आनी स्ट्रेंथ वाडोवपाची किंवा आनी कितें चेंजीस करपाक जाय जाल्यार आमी करून घेतले आनी आमच्या स्थानिकांक प्रोटेक्ट करपाचो प्रयत्न करता पयर आतां जेन्ना ताका एक्युजाक हेतूर खाजगी गाडयेन व्हरताले पळय ते पुलिसांचें म्हणणें आसा की तांकां गव्हर्मेंट गाडयो ना आनी आमी जेन्ना CM तेन्ना पार्शा आयिल्लो पळय एका प्रोग्रामाक तेन्ना म्हटलेले CMाक की पुलीस स्टेशनार कांय सुविधा ना पूण तो CM डायरेक्ट म्हणटालो की वरिश्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगपाचें म्हणजे पुलिसांनी तांकां सांगपाचें त्याच्या उपरांत अशें जातलें पुलीस स्टेशन जावन हे गुन्हे कमी जाल्या काय वाडल्या तुमकां आमदार म्हणून कितें दिसता पळय हो विशय प्रश्न बरो केलो तुवें आतां पुलीस स्टेशन जावन वाडले आतां म्हाका दिसता पुलीस स्टेशन नासलें जाल्यार आनीक वाडटलें जाल्यार कित्याक पेडण्याच्यान हांगासर पावपाक पुलिसांक टायम लागतले आउटपोस्टार दोगूच स्टाफ आहले आतां कित्याक वाडले हे पयली प्रश्न पुलीस स्टेशन येयला म्हणून वाडले की भायले लोक येयला म्हणून वाडले हेचेर मातसो क्वेश्चन मार्क आहा हेचेर तुमी लक्ष दिवंक जाय आनी प्रश्न करूंक जाय कित्याक हे लोक भायली लॉबिंग म्हणजे नॉर्थ इंडियन जावं किंवा साऊथ इंडियन जावं हे हांगासर येवन आपल्या स्टेटीन मस्ती करता दादागिरी करता तांकां दिसता आख्या इंडियाभर तशेंच चलता म्हणून आनी हे येयल्यात ही भायले लोकांची सगळे भायले लोकांचें पॉप्युलेशन वाडलां हे 2 वर्सां 2-3 वर्सां आनी तुमकां खबर आहा कित्याक वाडलां हे वाडलां रियल इस्टेटी खातीर भायले जे येतात प्रॉपर्टीज घेतात आपणाक इलिगल कन्स्ट्रक्शन्स करतात कोणेको आमी स्थानिकांक कोणेको आपल्या वांगडा घेतात ते आनी इलिगल कन्स्ट्रक्शन्स करतात आनी थंयचेर मागीर बाउन्सर्स घालतात दादागिरी करतात हे आमी पयलीं बंद करपाक जाय हे 2 वर्सांक भायले लोक कोस्टल बेल्टार येयला हे खूब जाण मातशे विरोधक आहा ते म्हणटा कितें पुलीस स्टेशन जाल्यार क्रायम वाडला पुलीस स्टेशन क्रायम वाडला पुलीस स्टेशन एटलिस्ट इतले तरी आहा
2 वर्सांक भायले लोक येवन हांगा मस्ती करतात हे पयलीं लक्ष दिवपाची गरज आहा. ताका लागून भायल्या लोकांक कंट्रोलान हाडप हे इम्पॉर्टंट आहा, ते करपाची गरज आहा. सांगता प्रायवेट गाडयेन बसून एक्युजाक व्हरप हे रॉंग. आमचे स्थानीक गेल्ले ते एग्रेसीव जातलेच आसले, कित्याक वाड्या वयली हांगाच्या आमच्या गांवची एक जाणटेली एक्सिडंट तिका चिडून मारल्या. सो हे आसतना तापलेले गरम एटमॉस्फियर आसतना प्रायवेट गाडयेन बसप हे रॉंग. पूण जेन्ना हांवें विचारलें, इन्क्वायरी केली, तेन्ना पुलीस स्टेशनार एकूच गाडी एकूच गाडी आसा आनी ती कॉलार गेल्लेली. आनी हांगासर लॉकअप ना, मांद्रे पुलिसांनी लॉकअप ना आनी पेडण्या लॉकअपान घालची गरज आसा. ते इमिजिएटली शिफ्ट करपाक जाय म्हणून तेंच्यांनी म्हाका एक्सप्लेनेशन तेचेर दिलां. पूण त्याच रातीक हांवें परतूय सीएमाक सांगलां आमकां आनी एक गाडी हांगासर जाय, कित्याक एक जर कॉलाक गेली नाल्यार एक जर पोस्टमॉर्टमाक जाल्यार कित्याक गेली पणजे आनी इतर गोश्टीक जाल्यार एक रिझर्व हांगासर पुलीस स्टेशनार आसा. त्या प्रमाणे तेंच्यांनी हांगा बेगीन बेगीन ती गाडी एडिशनल एक दिता म्हणून सांगलें. आता भाई म्हाका सांग, आता 2 जाणटाचे पूत आसा तांकां खंय तरी जॉबाचे तुमी आमदार म्हणून काय सरकार पळय तेंच्या क्वॉलिफिकेशना प्रमाणे तांकां ट्राय करपाचो प्रयत्न करतलो. पूण तांकां खंय तरी कितें तरी बेनिफीट सरकारा कडल्यान मेळपाचें हें हांवें ऑलरेडी उलयलां. त्या प्रमाणे तेंचे कडेन सांगलें, रिक्वेस्ट केला तांकां काही डॉक्युमेंट्स दी म्हणून. त्या प्रमाणे तांकां हेल्प जातली. पूण ट्राय करता तांकां खंय तरी जॉबाक नाल्यार कितें एक पोटाक लागपाक. कित्याक दोगूय जाण चेडे बेकार घरान आनी घराची परिस्थिती पळयली जाल्यार दिसना की फुडें कितें तेंचें फ्युचर आसा काय. सो ताका आयज मुद्दाम पर्सनली तांकां मेळपाक येयला आनी तेचेर हांव सोल्युशनाक काडपाचो प्रयत्न करता. आयज तो उलयला त्या हिसपान हें दिसता की आमकां खंय तरी फुडें होप आहा की खंय तरी जाग्यार पडटलें म्हणून. पूण इश्यू हो येना की ही जाली केस आनी काबार जालें म्हणून. प्रोएक्टीव आमी एक्शन कितें घेतलें हेचेर पुलीस आमकां कशें प्रोटेक्शन दिवंक शकता, की हें जावच्या आदीं कितें तरी आमकां एक खंयचो तरी एक पेट्रोलिंग बरी तरेन जावंक शकता काय, या केन्ना कोणें एक रेसिडेंटान बाबा कॉल मारला हें चलता, इमिजिएटली हेचेर एक्शन जावंक शकता काय. हें तर जायत जाल्यार केन्ना तरी एक भिरांत येवपाची गरज आसा, जावं तो लोकल जावं तो फॉरेनर. जी एक्टिविटी आमी करता भिरांत नासतना हेचेर जो पर्यंत कंट्रोल येयला तो पर्यंत करपी मनीस कोच फाटीं रावचो ना. कित्याक हे इन्सिडंट आतां जायते जाले आनी हेचेर प्रोएक्टिवली कॉन्क्रीट डिसिजन जायना आनी ताका शिक्षा मेळना, भिरांत जर पण जायना जाल्यार फुडें हें अशेंच चलतलें. पूण सांगल्या त्या भाशेन आमच्या आमदारान फुडें हें जावचें ना, कितें तरी कंट्रोलान येतलें. कित्याक 100% सगळें जातलें काय गॅरंटी आसना. कित्याक आफ्टर ऑल वी आर ह्युमन बींग, की ना की वयर खाला जाताच. सो अशें दिसता की फुडें हें कितें तरी कंट्रोलान आसतलें.